Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carla Ruiz Good de afternoon, Castilla, everyone. My name coordinadora is de la Carla Unión Ruiz de Latinoamericana contra el Castilla. Cáncer I'm de a coordinator Pulmón. for El the cáncer Latin de pulmón es la American neoplasia United con States más muertes a Cancer. nivel mundial. Cancer Es una has neoplasia the more deaths común y worldwide. presenta de riesgo, siendo el It has a principal lot of el risk consumo de factors, tabaco. and the main En one is etapas the use avanzadas of lo que tobacco. queremos es la paliación And y en we etapas want tempranas the buscamos la palliative cura. care and Hoy tenemos una agenda we want súper the cure in early interesante con stage. 3 We bloques have y a quiero very darle interesting una pequeña presentación topic de cómo va today a ser esta with 3 nuestra agenda. different Tenemos el primer presentations. We bloque want con el to doctor tell you Carlos how Barrios, it's que se going to conecta desde be. Brasil, We con el want to tema talk Policy first Shape, el with valor de la Carlos atención de with pacientes the con cáncer de team, the pulmón. value of En el care in segundo patients bloque on nos cancer. acompaña el And the doctor Adolfo second Ortiz participation desde is Costa from Rica con el tema Dr. Buenas Adolfo Ortiz Prácticas, from Costa Rica alianzas with the entre las topic of sociedades practices, médicas y las collaboration sociedades between civiles medical para mejorar el societies and the acceso. Y en society el tercer y to último improve bloque access. And the tendremos al doctor Herbert Cuba de third Perú, part que nos is va a hablar Dr. un poco Cuba from acerca de Peru. la ley de He is cáncer de going to pulmón talk en Perú. about Y the quiero law dar la of bienvenida a lung Elena cancer in Peru. Esteves e I want invitarla, to por favor. welcome Elena Esteves. Elena Esteves es la Elena coordinadora de Esteves, incidencia she's a de coordinator of Oncología, una incidency ONG que in acoge Oncología and y defiende NGO los that derechos de los supports pacientes con cáncer en and Brasil. defends the La rights of organización patients with Oncología fue cancer in fundada en el Brazil. 2009 The por Luciana NGO in Oncología, Oncología was diariamente con founded pacientes y in familiares, 2009 dando with calidad patients and y family con las to autoridades give para hacer quality más of life efectivas and with las the políticas authorities to públicas. make Bienvenida, the Elena. public policies effective. Welcome, Obrigada, Elena. Carla. Boa tarde a todos. Bem, acho que a Carla já falou muito bem do Oncoguia, né? A gente tem esse trabalho aqui no Brasil de acolher, de fato, os pacientes, então tem todo um programa de suporte aos pacientes para trabalhar nisso, e tanto também na escuta e tirando dúvidas, né? A gente sabe que os direitos dos pacientes muitas vezes levantam muitas dúvidas, então a gente tem todo um trabalho especializado e voltado para isso, quanto também para fazer com que as nossas políticas públicas sejam mais efetivas, né? Acho que é algo que todos aqui conseguem se relacionar e que tenho certeza que todo mundo leva um pouquinho para os seus trabalhos. Vou apresentar, então, aqui o Dr. Carlos Barrios, que vai trazer agora uma palestra para a gente super interessante. O Dr. Carlos se formou na Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, aqui no Brasil. Ele completou sua formação em medicina interna no Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e no Jackson Memorial Hospital da Universidade de Miami, de 1980 a 1985. Ele teve sua formação em hematologia e oncologia na Universidade de Washington, Barnes e Jewish Hospitals, em St. Louis. Ele é também diretor do Centro de Investigação Oncológica do Hospital São Lucas, também da PUC do Rio Grande do Sul, desde 1996, onde ele já participou de mais de 250 ensaios clínicos nos últimos 20 anos. Ele tem um grande interesse no desenvolvimento da colaboração em investigação internacional e na implementação da infraestrutura de investigação cooperativa na América Latina. Nesse sentido, ele é cofundador e atual diretor do Grupo Latino-Americano de Oncologia Cooperativa, que congrega mais de 70 pesquisadores de 14 países diferentes por toda a América Latina. Então, por favor, Dr. Carlos. Muchísimas gracias, Elena. Y yo en un despiste no les dije que a los que estamos en el Zoom, por favor, pueden elegir el idioma de su preferencia. Tenemos traducción al inglés, también traducción simultánea al portugués. Como nos indicó Elena, el doctor Carlos Barrios ha hecho más de 250 ensayos clínicos con un aporte increíble de mucho impacto para la humanidad. Adelante, doctor Barrios, por favor. Muchísimas gracias a Elena. Go ahead, Dr. Carlos. Thank you, Elena. Hola, mi nombre es Carlos Barrios, soy My name is Carlos Barrios. I'm a clinical oncologist from Porto Alegre, Es un placer estar Brazil. aquí con ustedes en el día de hoy. It's a pleasure to be with you today. Primero me gustaría darles las gracias a todos ustedes por la presencia, y particularmente a Carla y a Sandra por la invitación. Me gustaría empezar preguntándoles quiénes son estas personas. Algunos de ustedes podrán reconocer algunos de ellos, pero respondiéndoles, estos son Octavio Paz, Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez y Gabriela Mistral. ¿Qué tienen en común estas personas? En primer lugar,
In first Todas place, ganaron el premio they Nobel all de won Literatura. the Nobel Prize in Literature. En segundo lugar, todos son In second place, latinoamericanos. they're all from Latin ¿Y por America. qué esto es importante? And why is this important? Me gustaría compartir con ustedes I would like to share un poema a poem que Gabriela Mistral publicó. that was published by Y Gabriela este Mistral. poema dice así: And somos this culpables de poem muchos says, errores we're y muchas guilty of faltas, many mistakes and pero nuestro shortcomings, peor crimen es but our abandonar a worst los crime niños, is to abandon children, olvidando la fuente de la vida. forgetting the source Muchas de of las life. cosas que Many of necesitamos the pueden things that we esperar. need can wait. Los niños no. Children cannot. Justo ahora es el momento en que sus Just now huesos is the se están time where their formando, su bones are sangre se está forming, their elaborando blood y sus is being sentidos siendo making, and their desarrollados. senses are developing. A él, al niño, To the no podemos children, responder we mañana. cannot say Su tomorrow. nombre es hoy. Their name is today. Ella también dijo que lo He que el also alma said hace por that su what the cuerpo soul does for the es lo que el body, artista hace it's what por the su pueblo. artist does for the people. ¿Y qué es lo que todo esto tiene que And ver? what is it that Los this ganadores has del to premio Nobel, do? los The Nobel latinoamericanos. Prize winners from Latin El America. tercer aspecto que The todas third estas personas aspect that tienen en all these común, people have in aparte de common, haber ganado el premio besides Nobel y ser winning a Nobel latinoamericanos, Prize and being from es Latin la America, pasión. is their passion. Y es de pasión que eventualmente And quiero it's the terminar passion hablando. Voy a that empezar I want hablando to de talk about. pasión I'll y start voy a talking about terminar passion hablando de and I'll pasión. finish talking about Y todas passion. estas asociaciones de pacientes And que all of ustedes these representan associations of y todo lo que patients ustedes that they individualmente represent, hacen that you all represent, and what you do necesariamente carga individually con este concepto de necessarily pasión. has this concept of Lo que passion. el alma hace por su cuerpo es What lo the que el artista soul hace does por for su the cuerpo. body is what the Si ustedes artist does leen for la the biografía people. de cada And una de if you estas read the personas, biography of ustedes all van a these ver people, pasión, you will see passion, dedicación, dedication, ese fuego que hace con that que fire consigamos hacer cosas that makes us imposibles do the o impossible que parecen or imposibles, that seem pero impossible, que cambian la but naturaleza de that las cosas que change suceden the alrededor nature de lo que of nos things está that are pasando. happening around Y es us. así que And consiguieron that's con how pasión they got el premio Nobel de the Nobel Literatura. Prize with passion. ¿Qué es lo que todo esto tiene que ver con What, cáncer? what does this Cáncer have es to do un problema de with salud cancer? pública Cancer is en a América health Latina public y el issue in Caribe. Latin America and the Más Caribbean. de 1 millón More than de casos, 1,4 casos 1.4 million anuales con cases every aproximadamente year with 600.000 approximately muertes. Y hay 600,000 una deaths. serie de There are desafíos que tenemos que many enfrentar en challenges relación that we al have to cáncer. face related Hay to problemas cancer. con la cantidad There de are dinero que problems se with invierte the en amount of cáncer. money that's invested Los in sistemas cancer. de salud no The cubren a todas health las personas en systems do América not Latina. cover everyone in Latin Los America. sistemas de salud son The health fragmentados, systems are diferentes, fragmented, complicados, different, complejos, complicated, difíciles de complex, accesar. hard to Hay una access. concentración There completamente is dispar. Hay algo, an unequal los concentration, servicios de salud no están igualmente something that the health distribuidos en todas services are not las regiones. distributed in No all tenemos regions. registros We don't have adecuados que nos registries, digan cuál es la realidad del right problema. registries that tell us Hay which is problemas the de reality of the atraso problem. en We have diagnóstico problems y de atraso en and el delays in comienzo del tratamiento que diagnosis tiene un and impacto delays absolutamente fantástico to en los start the resultados. treatment, and it has a Y huge obviamente impact on los results. pacientes que And tienen cáncer obviously, patients de forma incurable with tienen cancer, problemas de they acceso a cannot be cuidados cured. They paliativos. have problems accessing Todo esto palliative lo care. cubrimos All of en that un reporte is reciente covered in publicado a en recent Lancet report Oncology that was con published un grupo. on Y todo YouTube. esto ha, obviamente, con la And all of pandemia, this and the pandemic tenido un efecto has had negativo. a ¿No? Las negative cosas han effect. empeorado. Menos Things have been diagnósticos, getting worse, less tratamientos más diagnosis, demorados, delays in recursos que se treatment, destinan a la resources that pandemia are y se dejan de destined to aplicar the en otras pandemic situaciones. and they are not applied to Entonces, different situations. seguramente, So diagnosticar surely, este tipo de diagnosing situación this para type of personas como situation ustedes es for absolutamente people fundamental. like us is Y una very realidad important. distinta And a
different reality is Y vean possible. lo que está pasando con cáncer en See general y what's cáncer de happening mama en with particular cancer en Estados in Unidos. United States, Vean especially que with de breast cancer. 91 a You see 2015 that hubo since una reducción 1991 to de casi 2015, there has been a 26% decrease in en el número de almost personas que 26% murieron por in the cáncer en number of Estados people Unidos. dying of cancer in the United States. Particularmente en cáncer de mama esto Particularly pasó, pero breast pasó en cancer. otros tumores como It cáncer de also pulmón, que es el happened foco in lung de la cancer, which atención de is ustedes en the este theme momento. from Entonces, today. aunque tengamos un So even desafío though we presente, have a special tenemos que challenge, reconocer que esto se puede we have mejorar y que to hay ejemplos, recognize that this ¿no?, can be donde improved las and that cosas there are están mejor. examples where things are better. Pero déjenme comenzar con un But let aspecto me muy start particular. with the particular aspect. Latinoamérica es una región Latin compleja, America con más is de a complex 33 region, países, con 14 territorios, 33 countries, 14 y los sistemas de territories, salud son complicados. and the health system is complicated. Acceso, The access, problemas socioeconómicos, socioeconomical problemas problems, geográficos, geographical culturales, problems, factores cultural étnicos problems, que tenemos que ethnic considerar. factors that we Y have yo to les take into pregunto, consideration. And I ask pregunta de all la of you, presentación, this is my second ¿qué es question. esto? What is Y this? ustedes que presumo son de diferentes And países since de I América assume all of you Latina, are from me different podrán countries from decir Latin que America, you esto can tell es me that crispetas, this in Spanish is crispetas, cotufas, palomitas de maíz. palomitas de maíz. Boca. Es decir, mismo dentro de una Is región del mundo donde between a estamos same todos más o region menos identificados where we all por la have lengua, same costumbres y we all aspectos have históricos, cultural tenemos problemas differences if culturales we y no don't conseguimos llamar call this with a the esto, same word. ¿no?, de la misma forma. So we Entonces have tenemos que to acknowledge reconocer when cuando we're vamos a working trabajar en together conjunto las our diferencias cultural culturales, porque differences si no, no because vamos a we're hablar not talking el in mismo the same lenguaje. language. Entonces, reconocer estas So diferencias que acknowledging tenemos our es differences muy importante is para que very los important resultados puedan venir de forma to adecuada. have Y adequate hay muchos results. problemas. Voy a And there are mencionar many algunos de problems. ellos I'll que mention some of abordamos them en esta that publicación reciente. we Hay problemas con los sistemas de salud. talk about Apenas that in un the recent porcentaje publication. We have health no system completo problems. We de have personas en an América Latina incomplete tienen percentage cobertura of de people salud. in Y Latin esto es America obviamente that importante. they have Hay barreras muy people that don't importantes have en el a health acceso coverage, and there are al cuidado de salud. Hay important barreras obstacles culturales, como accessing acabé de healthcare, mencionarles, que cultural también tienen un obstacles as impacto well importante that en have la an dificultad que impact cada in paciente the tiene difficulty that en each patient recibir has la atención que receiving the necesita. care that they Hay need. problemas con There are las causas problems de cáncer, with the causes of factores de cancer, riesgo y estrategias risk factors, preventivas. and preventive Aquí mencionamos strategies. algunos We aspectos mentioned some of del them control del here tabaquismo. Es about algo control of absolutamente tobacco, crítico para which lo que is ustedes something están critical tratando for the de theme you're treating. dedicarse. Hay en varios In países many countries, todavía, aunque haya disminuido, even un though it has porcentaje muy decreased the importante percentage de personas que of fuman, y people esto that se smoke, tiene que corregir. and we still have Hay to fix medidas this. de There aumento del are precio del cigarrillo measures like que solo en increasing the algunos price of países cigarettes se that han there is aplicado, only in some of the ¿no? Y countries. obviamente tenemos este problema And we have importantísimo this de essential adolescentes problem que of todavía fuman, teenagers that smoke, y todas las campañas de and all the campaigns las multinacionales del from cigarro companies hacen para estimular working el with cigarettes, uso del cigarro try to en promote using personas más cigarettes jóvenes. in younger Y people. obviamente And campañas obviously y campaigns legislación and anti-tabaco legislation tenemos about tobacco. todos juntos. We have to Aquí ustedes ven all el together. And you porcentaje see the de percentage personas que fuman en of diferentes people that países, que smoke in llegan different en countries. Chile y Cuba For un example, porcentaje de Chile, casi Cuba, it 30%, has y an aunque está almost 30%. disminuyendo a lo largo del tiempo, It's been decreasing todavía hay un with time. porcentaje muy However, there is importante de still gente que fuma, y esto 14% lo tenemos que percentage. resolver. We have to solve this. Obviamente la pandemia Obviously, the ha pandemic, empeorado las it has cosas. made everything worse. Hubo problemas con el There diagnóstico, are issues with los tumores diagnosis. se van a presentar Tumors de aquí en más porque se atrasaron are los going diagnósticos to be con seen more estadios más because the avanzados, más diagnoses are difíciles de delayed tratar. Se with interrumpieron harder tratamientos con to treat. impacto muy There were importante en lo treatments que that were puede pasar interrupted, con los resultados. and it Y is important seguramente with estos son results. And problemas que tenemos que these are reconocer hoy problems that we para have to poder acknowledge today prepararnos a to be tratarlos ready and mejor to en los treat próximos better 6, in the next 12 6, 12 y meses siguientes a ellos. months. Hubo una disminución mensurable It importante, has fíjense, decreased en immensely procedimientos the de amount of rastreo, de procedure identificación
that has to be done to screen a disease. For example, colorectal cancer has decreased En Brasil, in por ejemplo, Argentina. In en Brazil, for algunos lugares example, in some 80% of de the las places, mamografías que se the deberían hacer 80% of se mammograms realizan. that had to be Y las done, cirugías disminuyeron, it hasn't ¿no?, been de done, forma and the muy surgeries have expresiva también. Y estos decreased son números, extremely as well. ¿no?, que se These reflejan are en todo. numbers that are reflected in Entonces, all todo esto tiene que countries. ser And all of reconocido. this Tenemos has que to hacer be este acknowledged. diagnóstico para We have prepararnos para lo to que va a pasar. make a diagnosis and be ready to Y en esta what's going publicación to happen. hacemos una serie de In the recomendaciones. publication, we Proponemos gave some algunas recommendations and medidas proposed que some nos pueden measures ayudar a that enfrentar can esta help situación. us with the Medidas situation. relacionadas al sistema de salud, y Measures no related voy to a health detallarlas systems. I won't make a detail about medidas this. Also, específicamente relativas special a cuánto measures se tiene que about the invertir, cómo se tiene investment que invertir, and how ¿no?, en el it should be cuidado de pacientes con invested cáncer en cada and país. the care of patient in each country. Identificar aspectos de Identify disparidades, de diferencias disparities, importantes en el control de differences in cáncer, cancer con control, algunas soluciones with que se proponen some en este solutions sentido. that are proposed. Reconocer el problema de los Acknowledging the registros de problem with cáncer, cancer que todavía es registries algo that extremadamente limitado still en limited esta in región del mundo, a si lo region comparamos con otras regiones. if we compare ¿No? with Y other esto lo regions. tenemos que mejorar. And we Porque si have no to tenemos improve un this, because if diagnóstico we don't have adecuado de qué es lo que está adequate pasando, va a ser diagnosis muy of what's difícil happening, tener it's going to be un plan hard to have estratégico a adecuado para strategic resolver plan los problemas. that's going to be right to solve the Enfrentar de problems. forma muy clara y Basing definitiva in a clear los way and factores de definite riesgo y los the elementos risk de factors prevención y de and the diagnóstico prevention precoz, ¿no? and Hay una serie de early cosas que se detection están as haciendo, well. pero hay There are muchas different things cosas that are que being se done, but necesitan there hacer are many para others que el that problema needs se to be resuelva. done to solve the Y problem. obviamente el aspecto que And mencionaba de obviously, los the cuidados aspect that we paliativos. mentioned about palliative care. Es importante It's reconocer que no important todos to los pacientes de recognize cáncer that not all se curan, patients with ¿no? cancer Aunque are estamos healed, mejorando de even forma though general, it's getting better pero es generally, fundamental but reconocer it's que cuidar de important aquellos to pacientes que recognize that tienen una caring enfermedad, these ¿no?, más patients that have avanzada the es fundamental, advances is aliviando important. disminuyendo Alleviating el or sufrimiento decreasing de their los suffering pacientes. of Entonces, the servicios patient. paliativos son And the de palliative care services absoluta necesidad en are todos los absolutely lugares. necessary Y everywhere. obviamente And mencionamos otras obviously, we áreas de need discrepancias y other necesidades to y pay attention desafíos to que se other tienen que areas reconocer. and Las challenges that we consecuencias de have la to pandemia, acknowledge, the la consequences falta of de the servicios de pandemic, the lack of radioterapia services y of obviamente la necesidad radiotherapy, de and estimular obviously the need investigación to clínica stimulate como algo research, que me parece clinical research. fundamental, y yo aquí And that's tengo something that I un think is interés very muy important, and this is a muy particular particular porque en los interest. últimos 25 años ha sido mi In the last trabajo 25, diario the last 25 estimular la years, I work investigación. every day promoting research. Uno de los aspectos, y One of solo the uno de los aspects, and only aspectos de one of acceso them, of que me parece access importante that I think is important es una to discrepancia highlight fantástica que is tenemos en the todo el mundo unequal en relación a nuevos inequality in medicamentos. the world related to Si ustedes medication, tienen un mapa to new del mundo que medication. muestra You have the map of the dónde world se that compran shows los where medicamentos can we que se lanzan al purchase mercado. medications Vamos that a are suponer que on the sale market. hoy un Let's suppose medicamento that today there is nuevo one que es medication mejor that que is cualquier otro released on the market. medicamento que ya It's a new tenemos para medication una that's better than determinada the other ones enfermedad. that we Esto no se have for certain refiere diseases, not específicamente a cáncer. specifically cancer. Este medicamento nuevo, This que es new mejor de lo que medication, ya which is teníamos, better than what we already se had, consume durante los is being primeros used 5 años during the first 5 years. en In 64% de las veces en 60% Estados of Unidos, times in the United en States, aproximadamente in 20% almost en Europa, 20% in Europe, 7% en 7% in Japan. Esto es And if prácticamente we add all of that, 90% it's almost 90% del consumo of the de use este nuevo of medicamento this new en medication. estas 3 regiones del And mundo, these 3 que suman regions of the world, aproximadamente 1 billón if we de add personas. all of that, is almost 1 billion of Estos people. 6 billones And what about the other se 6 quedan con billion? 10%. They are left only with the Entonces 10%. no es sorprendente So it's not que la surprising mejora, that the que los mejores improvements, resultados asociados al the best uso de este results medicamento associated with the new medication se den o sucedan are en and estas happen poblaciones.
in ya que these el regions resto del only, mundo se queda since the rest of solamente the con world 10%. have only a 10%. Estas discrepancias tienen varios motivos, no hay un solo motivo And que this se pueda has identificar. many reasons, Pero not es only fundamental one. But reconocer it's que esto está important to pasando acknowledge that para this que is se puedan happening so establecer that we could estrategias, establish ¿no?, en strategies cada país in each para country que esta situación se so that resuelva this y que situation can be medicamentos solved and that que son más better eficaces, medications algunos de and ellos ya more pueden effective, curar and determinadas that some of them situaciones, can even puedan heal sí some diseases, tener beneficio y tener can be acceso, beneficial, ¿no?, and en can be poblaciones que hoy en accessed día no by lo tienen. people that don't Fundamental have today. entender, este es un concepto And it's para mí important to muy understand that, que me and this gustaría is que a very ustedes important concept, entendieran and I would like y you all to llevaran understand. un tiempito en entenderlo. Cuando por cualquier When, motivo for any una reason, autoridad, some un authority departamento, or un department administrador, or un sistema de salud manager or health atrasa system o delays impide el or uso de un medicamento que puede makes ser it harder mejor to de lo que use tenemos, some medication that might puede be ser better than what hasta we have, fundamental para they salvarle la can vida be o curar important to una save the enfermedad, en life cualquier of someone circunstancia. or heal a disease in Podemos any estimar el circumstances. número de vidas We can perdidas estimate the en number una of life población lost in certain con el population uso de ese medicamento o sin el with the uso use of del this medicamento. medication or Pero without the mucho use más of this importante que medication. But estimar este número, the cuál most es el important thing impacto de of este nuevo estimating that medicamento, number cuánta gente se muere is si what's no the impact lo of this utilizamos. medication. How many people are Es dying if we fundamental are not reconocer using that que medication? también So it's important to podemos acknowledge tratar de that we identificar can treat quién to es identify responsable por who ese is retraso responsible o for por this este delay, impedimento for de que este medicamento this esté obstacle disponible. of getting the Piensen en medication. esto cuando Think about this eventualmente están when you enfrentando de eventually acceso, are ¿no?, en facing cualquiera de los an países issue of que access in ustedes any of the representan. countries that you represent. Lamentablemente, la Sadly, estrategia, y esto no es the privilegio de nuestra strategy, and región, this is la not only in our estrategia region, que hemos the utilizado strategy that en we have been general using para generally manejar estas deficiencias, estos to desafíos, manage these es deficiencies and apuntarle el dedo a alguien challenges is to point at Esto the no finger es at someone else. responsabilidad This mía, is not ¿no? my Es el responsibility. gobierno, It's the son los government. consumidores, son los It's the médicos, consumers, son the las estructuras de doctors, salud, the y health así system, por delante. and so on. Y esta no es la mejor. And this is not the best Creo que strategy. es un problema complejo, I no think tiene una this is a solución complex fácil, problem. porque It doesn't tenemos que have an ser easy sin duda solution because we reconocer el have problema, to recognize the diagnosticarlo de la problem, mejor manera make a posible, diagnosis in the juntarnos best todos way, para and definir get cuál es la together to mejor define estrategia para which is the resolver best esto strategy to y solve the beneficiar a problem, los pacientes que realmente and necesitan eso. make the patients have a benefit and the patients Para that need finalizar, this. quiero And to finish, proponerles I want to como propose ejemplo as an example que tal vez invertir that en maybe la investigación investing in research como una alternativa de mejorar el as an acceso y alternative el to cuidado de improve the pacientes, access no and solo en care of América patients, Latina, pero not en only in otros Latin America, países, but in ¿no?, other de todo el countries mundo que from tengan around the world dificultades y that desafíos have como difficulty nosotros and tenemos. challenges like we do. Les voy a mostrar un I'm ejemplo. going to show you an Esta es una example. paciente mía, This is my la que está patient, sin velo the en medio de one la foto, without hair in the middle of the y que photo, refleja lo que yo llamo and el she círculo reflects what I virtuoso de call la the investigación virtuous clínica. Y vean, estoy cycle hablando of de la research. investigación And clínica I'm talking como about un clinical ejemplo. research as an Ustedes pueden example. tener You varias may have otras different and actividades other y objetivos activities and en este sentido. goals, Quiero finalizar con algo más but I want concreto to para que ustedes finish with sepan something cada área that de you know su that estrategia. each area has a strategy. Esta paciente es This una paciente patient muy pobre, is a vive, very poor ¿no?, patient. de empleada en una casa, She works as a gana housemaid in a salario house. mínimo en Her Brasil, minimal wage algo como is alrededor de los around $200, $200. y es la única que trabaja en la She's the casa, only one that sostiene a works at the las house. otras She tres supports the other three hermanas que no tienen sisters trabajo. Y vive en that una are not región muy working. Then she pobre, lives in a very Porto poor Alegre, region from Porto en Alegre, las afueras de. on the outskirts of Porto Y Alegre. esta señora fue diagnosticada con And she un was tipo de diagnosed cáncer with muy a type of cancer difícil de that's tratar, very hard to cáncer de treat, mama, breast muy cancer, grande, y a que lo huge que cancer, llamamos un and we cáncer call de it mama HER2. HER2 Podría positive. ser cáncer de pulmón, It could podría be ser lung cancer, cáncer de it could estómago, be podría ser stomach cáncer cancer del intestino. or bowel cancer.
Esta situación difícil this hard situation eventualmente le daba un muy mal eventually pronóstico, gave her a very una bad expectativa muy prognosis, mala de vida. very bad life expectancy. Y cuando fue diagnosticada, los residentes que la estaban When she was cuidando, diagnosed, the residents that were identificaron que caring for nuestro her hospital en identified that our Porto Alegre hospital estaba in Porto conduciendo una Alegre investigación was making a internacional. research, international Estaba research, tratando de and probar que they were un trying to prove conjunto de that medicamentos that caros, a group of nuevos, expensive difíciles medication de or heart obtener, medication, podrían mejorar este they tipo de could improve situación. this type of Y situation. ella fue And she referida a nuestro was servicio being de referred investigación to our research y service, viajaba todos los and días she will travel prácticamente 2 every horas, se levantaba a las day 6 de la mañana para llegar a las for 8 2 de la hours. mañana She will wake up at al 6 to servicio arrive de at investigación. 8 to Tomaba the 2 ómnibus research center. para She will llegar take 2 allá buses y to se arrive, sentaba en la sala de espera para hacer los and she procedimientos will que tenía que hacer. sit at Y the waiting consiguió room entrar to wait for en the el procedure. servicio de investigación. And she was able Y to be part of the recibió estas research, drogas and she nuevas received this new y la medication, enfermedad desapareció. and the disease disappeared. El punto fundamental de esto The main es que esta point of misma this is that investigación, this el same mismo research, proyecto, this same estos project, mismos exámenes, and the same estas tests, mismas the medicaciones same se estaban medication administrando a pacientes was exactamente given iguales a esta to paciente patients with the same en centros issue como Yale, of this patient en in centros centers como like el Yale Memorial de Nueva York. or Memorial from New York. Entonces, esta paciente en Porto So Alegre, this patient que from Porto vive a las Alegre afueras de la ciudad, lives on the en outskirts un of the barrio city muy pobre, in a very gana poor $200 por mes place y mantiene that a toda with su familia $200 of empleada. minimum wage Que that toma supports her 2 whole ómnibus para family, llegar that al she would take centro 2 de salud. buses to arrive to Se the trató health como si center. She estuviera was treated tratando en el like Memorial she de Nueva was at the York. Memorial of Exactamente New York. igual. Exactly the same Con los treatment, mismos exámenes, with the con los same mismos tests, tratamientos. with the same treatment. Desde el punto de vista práctico, si esto no es So if un this beneficio is not fantástico a de la great investigación benefit of research tiene para los pacientes con for cáncer en cualquier lugar patients del with mundo, cancer in any part me of the digan, por world, favor, qué es lo que please tell me Entonces, what's tener better than más this. investigación, So tener más if we have acceso more a la research, investigación, es if uno we de have los more aspectos access más to research, importantes de mi punto de vista que that's podemos trabajar. one of Hay the otros, most important y things por that we can favor, work no on. quiero con There are esto many other hacerlos aspects that que I don't el want to foco de su take actividad esté all your reducido focus a of esto. the activities Esto can be es uno de los reduced only aspectos to this. This is only importantes que one of me the es main aspects particularmente that caro. Es donde está it's mi important pasión, for me. como This les is my estaba passion, hablando de like la I was pasión talking about. de nuestros ganadores del Like I was Premio talking Nobel about the en passion literatura. about our Nobel Prize En este winners. sentido fundamental, That's otro why aspecto crítico de la another pasión, important aspect of quiero passion, presentarles a Fernanda I Schweitzer, want una to introduce brasileña Fernanda que Schweitzer. vivió She's durante a mucho tiempo Brazilian that lived for en a long Estados time in Unidos the United States. y que junto con nuestra estructura de investigación And with creó, our research center, desarrolló el she proyecto created CURE. a Aquí ustedes tienen los project CURE. contactos, por You favor, have her entren information en here. contacto Please con get in ella touch with her. en este sentido. Tal vez unos de ustedes Maybe some of puedan you sensibilizar a might be participar en este tipo de actividades. willing to Y participate in lo this que type hace of el proyecto activity, CURE which the es project a does través de is manifestaciones culturales, through actividades cultural deportivas y activities, una serie sport de otras cosas. activities, and many other Trata de activities. colectar They try recursos, es la única to raise institución money. This is the only sin institution, fines de lucro en América non-profit Latina institution que in Latin trata de America that juntar tries to recursos para raise la money investigación en to make cáncer. research in Fernanda cancer. vivió mucho tiempo en Colombia Fernanda lived for a tiene long time in Colombia, and she contactos en toda América Latina. Por has favor, contacts entren en in contacto, everywhere in Latin America. para Please get in tratar de ver touch si with her hay so you can posibilidades see de if there algunas is a sinergias en este possibility of sentido, porque esta es agreeing on something with her, un because desafío this y is a un challenge trabajo para and todos work for everyone en el continente. in the continent. Y para finalizar, And to me finish, gustaría dejarles algunos conceptos I would like to give que you creo que some están concepts claros that en are mi clear, I manifestación think, hasta ahora. in my presentation so Tenemos far. que reconocer We have to acknowledge que hay disparidades there are importantes disparities, en la distribución major global y disparities in regional the en global acceso distribution and the al access cuidado óptimo, al mejor to cuidado que se optimal puede care, the best administrar a care un that can determinado be given paciente. Y to esto certain tiene patients. una And consecuencia this muy importante en has los a very resultados important del consequences tratamiento. in the results. ¿Por qué esto es importante? And why is this important?
Mientras reconocer las disparidades while y estos recognizing desafíos the es disparities and importante, challenges is important, les propongo que el aspecto I más vital propose de that esta the most discusión vital es que aspect nos of this preguntemos discussion individualmente is to ask ourselves, si es pasible, si if tenemos algo que hacer possible, en if relación a there's something we esto. can ¿Qué es do lo que about podemos this, or what is it that we resolver can el do problema? to solve this problem. En este sentido, los dos mensajes That's finales, why my last two como messages, médicos, as a como doctor ciudadanos, or como citizens, participantes de as estas asociaciones de participants of pacientes, this association of considerar el patients, contexto social consider the social context donde nos tocó vivir, where we are living. implica, de mi punto de vista, It implies, en in my un point of mandato view, moral a de moral mandate identificar, to diagnosticar identify or disparidades, y aquí diagnose viene la the pasión. Nos disparities, tenemos que and here comes posicionar the en passion. We relación a have to esto. be in Vean a que esto tiene position un contexto. Lo que related to pasa en this. San Pablo no es lo This has a mismo que context, but en what's Bogotá, happening in o San en Buenos Pablo is not the Aires, o same en that's happening in Santiago, o en Bogotá or Buenos Montevideo. Aires or Santiago or El Montevideo. resultado de este The mandato, result el resultado of de this esta mandate, pasión, es of this passion, obviamente de is naturaleza, obviously en mi opinión, muy personal. Y va a it's obviously determinar very personal for me, lo and que it cada will uno de determine nosotros va a what hacer all of en us are going relación to a do esas in relation disparidades de to the acceso, disparities of ¿no?, que access comprometen, that are ¿no?, compromising de forma absolutamente injustificable in an y unjustifiable aumentan el way, and sufrimiento that increase the en suffering una multitud de pacientes in many que patients tenemos que ayudar. that we have to help. Muchísimas gracias por la atención. Thank you so Que much tengan una excelente for being discusión. here Y and por have a favor, great sigan discussion. adelante Please go con ahead sea la with iniciativa whatever y el foco que initiative ustedes le puedan focus poner that you a cualquiera have de una de to estas iniciativas. any of these initiatives. Muchísimas Thank you gracias por so su much. atención. Doctor Barrios, las gracias a usted Dr. por habernos Barrios, hecho thank you espacio en su agenda. for Sabemos que giving siempre us está súper time in your ocupado. schedule. We know you're Usted ha always contribuido busy. You muchísimo have en la given us investigación para cáncer de a pulmón. lot in the lung Un cancer honor tenerlo research. It's an honor to having you Nos ha here with hablado de la us. He pasión, talked nos ha about hablado de passion tantas and cosas many things that importantes, are como important, las like disparidades que tenemos disparities aún that we estando have, en una even misma though región, y que being tenemos in the que same seguir region, trabajando, we seguir have to keep adelante en working poder and move construir forward to políticas build públicas que politics puedan ser that can be beneficiosas para los beneficial for pacientes. patients. I would Ahora like quisiera, por to favor, dar la welcome bienvenida a now to Alejandra. Alejandra. No sé si me ayudan, por favor, con la diapositiva de Alejandra. Please help me with the Alexandra Núñez note of es Alexandra. líder y Alexandra defensora de She's a leader pacientes, and defensor of fundadora y patients. presidenta de Unidos She's contra el Cáncer president of desde el United 2012. Against Cancer Ella since representa 2012. a She sociedad civil en el Comité represents Ético the Científico civil Central de la society in Caja the Costarricense del medical Seguro Social. committee Es miembro of de la Junta insurance of Directiva de Costa la Rica. Federación She's a de member of ONGs the Pacientes Costa Rica. Fue Federation diagnosticada of con cáncer de pulmón en el año NGO patients in Costa 2011. Rica. She was Aún diagnosed como with lung cancer personal in y para 2011. darle And valor y for a apoyo personal integral a los reason, pacientes con cualquier tipo de she cáncer en Costa wanted Rica, to give ha value to seguido patients in Costa trabajando Rica, en and estos she has temas tan been working in importantes. these very Ella en la important actualidad topics es that representante de she los pacientes currently ante el Consejo represents Nacional the patients del of Ministerio de the Salud en Costa National Rica. Council Alexandra, of muchísimas gracias por Cancer estar con and the nosotros. Health Minister. Bienvenida. Thank you for being here. Welcome. No se oye tu... Ale, no se oye, tienes que mutear, quitar el mute. Hola. ¿Me escuchas? Perfecto. Adelante, por favor. Gracias. Ahora sí, disculpen. I Como apologize. dice Carla, mi Like Carla said, Núñez, my name is Alexandra soy Núñez. presidenta de la I'm a Asociación president of contra el the Cáncer y para association nosotros es together. un gran honor y un We gran are privilegio honored poder and estar hoy privileged to be here today, con sharing with ustedes all of las you iniciativas que the nosotros initiative hemos that tenido como we've had organización as an para organization impulsar y to visibilizar la patología make del cáncer visible de the pulmón. pathology of cancer. Cuando nosotros When iniciamos, we quisimos started, buscar we wanted to información para find poder information dirigir
to recursos y nuestro direct our abordaje de una resources mejor manera. in a best Nos way. topamos con que no hay And we información found that de there is ningún tipo no de information about Costa any Rica. type of cancer Perfiles in Costa Rica, epidemiológicos que no that están the epidemiological actualizados. profiles are not updated, that Definitivamente saber we esa need voz del to paciente, know hacia that dónde the voice of nosotros the íbamos patient a is impactar being más al heard. paciente. When can we make an Vimos impact algunas with the patient? So opciones, we inclusive con saw los different médicos que options trabajan with cáncer de the pulmón, doctors that work with lung cancer, pero no but cabíamos como, we've o no never llegamos a ese objetivo. we never reached the Trabajar con goal los that we pacientes. wanted to work Así with que patients. al ver la gran So necesidad when we de saw the empezar desde need cero of starting en cáncer de from zero pulmón, about lung así lo cancer, hicimos. we Empezamos, did como that. dicen, desde el We inicio. started from Y the así beginning, es como nace and Respirando that's how Esperanza, que es un the Breathing proyecto Hope was a born. nivel This is a investigación project observacional en esta that primera etapa que ahorita has el focused on doctor que nos va research, a and the compartir doctor that va a is hablar going to más talk right now, hondamente he's going to al talk respecto. more about Pero it. quería But contarles un I poquito wanted cómo to es que tell nace you a little esto bit about how is that this was born. qué es que estamos And why is haciendo that una we're investigación doing observacional para an desarrollar datos de observational cáncer de research pulmón to en Costa develop Rica. data about lung Tengo el gran cancer in honor Costa Rica. de It's my presentar honor al doctor to Adolfo, introduce quien Dr. es Adolfo nuestro Ortiz. director He's our general del director proyecto. from the Él project. es especialista en salud He's a pública, specialist in profesor public asociado health. de la He's an Escuela de Salud associate Pública de la professor from Universidad de the Costa Rica. Health School Además, of es Costa Rica. viceministro de He Salud is a former y vice médico minister of cirujano health. con maestría en He's salud a pública con énfasis en surgeon gerencia with de a salud. master in public Tiene health, más de and 20 años de he experiencia has more than profesional en el 20 years Ministerio of de Salud y professional actualmente experience in está the health cursando minister, una and maestría en bioética. he's doing Además de todo a esto, creo que es master una as persona well. que tiene And also, gran he's interés y sabe la someone importancia del that's very trabajo que interested estamos and haciendo. knows the importance of the work that we're Así doing que right sin now. más, doctor, para mí es un gran honor So poderlo this is a tener en nuestro huge honor equipo y having you in poderlo our team presentar hoy. and introduce you Muchas today. gracias, Alexandra. Thank you so much, Alexander. Muy buenas tardes. Bueno, para Good mí de verdad afternoon. que es un honor. For Saludos me, cordiales desde it's Costa an Rica honor. para todos los hermanos latinoamericanos. Y un Hello, agradecimiento especial a all of you, Alexandra, Latin American a Carla brothers and Ruiz, sisters. I want to thank por esta Carla Ruiz oportunidad de poder for presentar this alguna información que hemos opportunity to present the revisado sobre information that cáncer we general have y luego about cáncer. cancer in general and seguimos con then lung la cancer. siguiente lámina. Vamos a ver, aquí listo ya. Bueno, en general mi presentación va a ir desde la situación mundial del cáncer general. Vamos a ir siendo más específicos en el continente americano. Luego hablarles un poco de nuestra experiencia en Costa Rica en el desarrollo de estudios sobre el cáncer de pulmón. La dinámica va a ser un poco en esa línea, ¿verdad? Bueno, las fuentes de información a nivel internacional son basadas en la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, específicamente el proyecto Observatorio Global de Cáncer, que ha proyectado cifras para el año 2020. Algunos países aportamos datos de registros nacionales, después con otros países son cifras proyectadas. Siempre que empiezo estas charlas, me gusta rescatar esta frase. Las estadísticas no son sino personas que han de enjuagar sus lágrimas. Nuestro reconocimiento a todos los pacientes que día a día tienen la lucha el tema del cáncer, a sus familiares, a todos los profesionales, government organizations, para apoyar tan importante to support these initiatives de las personas and benefit of people that are at risk or that have the disease. Bueno, la situación mundial de cáncer. El año pasado salió el World Cancer Report, que es un informe más importante de la OMS en temas de cáncer. Y sistemáticamente yo he venido trabajando este tema desde hace poco más de 15 años. Siempre saco las principales conclusiones de estos informes. Y precisamente el año anterior se repite el mismo patrón que en informes anteriores. La Organización Mundial de la Salud advierte que si continúa la tendencia mundial, el número de casos de cáncer aumentará un 60%. Ya en este momento estamos afrontando un crecimiento sustancial en todo el planeta asociado al tema. Habitualmente cuando vemos noticias en muchos países, internacional,
like my se dice country que or la primera causa other de countries, they said that the first cause realmente of that is a heart disease, este but it's not informe really that fue case. realizado a partir del This año 2005. report that Los was datos oficiales igual de la Organización this Mundial de year, la Salud 2005, establecía que a partir del año it says 2010 that probablemente since por las próximas 2002, décadas el in the cáncer next va a ser decades, la primera causa de muerte en cancer el is mundo, going to be the first cause superando of las death in the enfermedades world, isquémicas del corazón, and superando las enfermedades and cerebrovasculares you will have y a better, more siendo impact uno de than los the principales problemas de other estas proyecciones hasta el disease. año 2030. Como les dije, difícilmente It este has a patrón va a projected cambiar. number Hemos avanzado mucho till con la 2030. isquémica del We have corazón, improved pero a lot sabemos que el with tema del heart cáncer es diseases, todavía por but we mucho know that más complejo cancer y más is costoso. more complex Estamos hablando de que and estamos expensive. enfrentando a una We're ola creciente. facing an increasing wave. Ahora, el cáncer tiene una particularidad, bien lo decía el doctor Cancer Vargas, has a que es una enfermedad particularity que that refleja inequidad. it is Y disease ustedes van a ver que a that lo largo de mi presentación it's a muchos de los reflection of números inequality. If you evidencian will see the numbers. el cáncer es la única enfermedad crónica Cancer que is es the only curable. chronic disease that can Es be cured. hipertenso, muere hipertenso, el que es Even though diabético, you muere have diabético, pero el que tiene hypertension, cáncer se puede curar. you will die with Sin hypertension, embargo, but someone that has ustedes cancer en can be este cured. gráfico oficial de la However, OMS, if we see para los this próximos años, graphic próximas for the décadas, se next espera un years, aumento the next sustancial decade, en la we cantidad are total de expecting an muertes en cada mundo. increasing Vean ustedes que of sobre todo en numbers of people programas dying ricos of por cancer, países de bajos y medianos especially ingresos, in el countries impacto with no va a low ser tan fuerte en países income. desarrollados. Sin And embargo, tomemos en cuenta developed que hasta el countries, they will 40% have de las a muertes big por impact, cáncer but son let's take in prevenibles. mind that 40% of cancer Para la can be atención del prevented. cáncer, su origen, The la origin, atención de los the pacientes es care of sumamente cancer, compleja. all that is El very estudio del cáncer complex. acá, And este the esquema que siempre me gusta presentarlo, research in cancer, I would like to present ilustra this la importancia de unir that esfuerzos desde shows the todos importance to los join our frentes, efforts with desde la all of prevención us, de since factores the de riesgo, prevention of risk estilos de vida factors, saludables, información, health el aporte de la sociedad lifestyle, civil, organizaciones the support gubernamentales, of servicios de salud, la societies, and investigación en cáncer, increasing todos aportan research of en la cancer, all lucha of del these. control del cáncer. Si no hay esta It's important sinergia, to fight no será cancer. If posible we don't tener have impacto this positivo joining, en la it won't población. be possible to Lamentablemente have hemos positive el impact. cáncer ha We tenido cambios en sadly su patrón y cada vez saw that afecta cancer más a has a huge poblaciones genetic jóvenes. pattern and Mapamundi has ilustra en pura azul been aquellos attacking países, younger people. 40 países We en el mundo, have 48 vean countries in the world in específicamente el continente this mexicano, que se this encuentra en picture. América y Costa Rica, mi We país acá have en numbers América in Costa Central, Rica, y North prácticamente todos los America, países de Sudamérica practically que all of the están countries in hacia el South Océano Pacífico, America, en la que se near ubica the las muertes Pacific Ocean, prematuras por cáncer de have personas the menores de premature 69 death años of en los people primeros that lugares en el mundo. Está have afectando less than poblaciones 65 muy years. latinoamericanas. In effects Si hablamos de todos los tipos de very cáncer, young people in vamos a Latin ver un America. If patrón we que se va talk a about the repetir type of constantemente. cancer, let's En see a color azul pattern oscuro that's se ven las repeating zonas del constantly. planeta donde son In las the tasas más altas de darkest podríamos colors, decir we las see zonas del mundo donde hay mayor the infección. places in the world Ustedes ven that que es have Estados more Unidos, incidents. Canadá, You can see that es it's Europa, the United States, es Canada, Australia, es Europe, Japón, Australia, son las zonas Japan. más desarrolladas del mundo, en las zonas The menos more desarrolladas del mundo developed hay menor countries in the detección, world, it pero si has vemos el patrón de less mortalidad en detection. el But mismo if periodo del we año 2020, see the digamos, vemos que pattern ya of las zonas más mortality, desarrolladas del planeta the tienen menos most mortalidad, developed tienen un mayor countries sobrevivencia. Y have las zonas ya more menos survival desarrolladas, numbers, vean but ustedes, less por ejemplo, el developed caso de Europa Oriental, countries Eurasia, like África, Asia, Latinoamérica Africa, empieza a tener Latin patrones America, más it oscuros. starts Entonces, ¿qué es lo que having dicen? Es darker los países más desarrollados colors, hacen una which detección means that the developed más countries alta, have una detección más higher temprana, un tratamiento más detection, oportuno, early un detection, impacto, a and diferencia de los it países has más an bajos y impact medianos. in if we compare it to Visible. countries with low income. Son datos We muy can see recientes. Igual en el this, año 2020, even vemos though la in distribución 2020 por you can cáncer, see el the continente que distribution presenta la in mayor cancer in the continent incidencia that es represents Oceanía. Y the bueno, en country esta with more distribución sabemos incidency que tenemos de is 5 continentes, Oceania. pero bueno, divide en We Norteamérica, see as well Sudamérica, that eso es North otro patrón. America, South Hay America, ARC, ellos ven en América dos Américas, América del Norte they y de look Estados at Unidos para abajo, America's todo es North América del Sur. America and Latin Ellos America. hacen esta So división, they entonces, make this ilustra division la posición de to, Latinoamérica y el Caribe, que está en to una see posición intermedia how en is medio de that los Latin continentes. America and Caribbean Pero is aquí in el the patrón middle. importante es que vean But ustedes, en here color it's azul está la important incidencia that y la the blue detección, alta color is the detección en lugares incidency desarrollados y en with Norteamérica y high Europa. Creo que la detection, mortalidad es más alta en but las the zonas menos desarrolladas. mortality
is in less developed places. You can see the red lines, Europe. De la edad de la población.
Y Latinoamérica the presenta age of mayores tasas de people mortalidad. in Latin America has the highest numbers of mortality. Para efectos de los principales 5 tipos de cáncer, sabemos que hay más de 100 tipos de cáncer. Proporcionalmente el cáncer de pulmón se ubica en ambos sexos. Especially lung cancer is in both sexes. En primer lugar de incidencia y This is from mortalidad. Sabemos que es el 2018. cáncer que más ocasiona Same muertes, ya place lo in vamos a ver incidence and como mortality. tasas en riesgo. A nivel mundial, el cáncer Worldwide, que más se diagnostica en la cancer that población es el cáncer de mama, seguido de cáncer de próstata, estos it's en more ambos in sexos. the population El is breast tercer lugar cancer. In es third el cáncer place de pulmón, is pero lung la cancer. primera causa de muerte But the por first cáncer cause of en death todo el planeta with es el cancer de pulmón, como ya is lo lung sabemos. cancer, like Y we esto know lo vamos a already. ir viendo, eso es a And nivel we're mundial, going to lo vamos a see ir this viendo en worldwide nuestro continente y in en our Latinoamérica. continent in Latin Esos son un poco America. los datos que les quería compartir el día de hoy. I want to share this El data mundo, today. si lo vemos por tipos de cáncer In the world, en if ambos we sexos, see the type lo of que cancer in sabemos both que en el sexes, hemisferio norte es una mayoría, we el can principal see tipo de cáncer, el that número 1 the main diagnosticado es el cancer diagnosed de mama y en hombres próstata en is color breast verde. cancer Son los in dos más females and importantes prostate detectores de cáncer. cancer in males. These are Pero si the lo most vemos en important mortalidad, ones. ya el But if patrón we empieza a check aparecer en azul, mortality, cáncer, the blue con un appears importante as patrón, lung cancer. siendo la It primera has an causa de muerte, sobre important todo number en as the main el cause of hemisferio death norte, in los the países más northern desarrollados en hemisphere, Eurasia, which is the acá en most Cuba, developed places. Uruguay, In Costa Cuba, Rica, Uruguay, presenta Costa Rica, cifras bastante importantes. it also has a huge numbers in those Y places. para ilustrar un poquito más este tema de la inequidad, vean ustedes que los To países con check el más the índice de desarrollo humano son inequality los que diagnostican number, más you cáncer, can see porque that los países no con el más alto, sino countries con alto with y mediano tienen high mayores mortalidades. and middle number Este es otro patrón have que quería ver, y higher precisamente el mortality doctor rate. I Barrios wanted to hacía see referencia a la inequidad, this. Dr. yo Arias talk también hago about referencia a la inequidad. inequality, and I Miraron want aquí, to los talk about países con this as mayor well. ingreso son los que diagnostican Because the más countries cáncer, with highest pero tienen income menor mortalidad que diagnose países como more Latinoamérica, que cancer, son de but have intermedios altos ingresos, que son los que tienen high la mayor mortality. mortalidad por todos los tipos de cáncer. Y si lo vemos por subregiones, If ojo we acá, see according Latinoamérica to es la regions, segunda Latin subregión del America mundo is the second con region la of the mayor world, incidencia de or casos the de one that cáncer has en the el planeta. highest incidency En el of planeta. cancer cases in the Estos son planet. el top 6, vean ustedes que This is the básicamente son top países 6. de Asia, The rest are de countries of Latinoamérica, Asia, de Latin África, America, y de igual Africa. manera, bueno, afortunadamente Latinoamérica es la región entre todos que tiene la menor mortalidad. Ya dijimos Latin que en Asia y America en has África the todavía less es mortality, más alta but in Africa the number is detección still de very high. mortalidad, pero ojo, tomemos en cuenta que estamos en el top But 6 de let's la take in región. mind Aquí that no hay we're regiones still in top desarrolladas. 6. Estamos viendo un patrón de Let's zonas see, en vías de desarrollo. we have a Y pattern nuestro in continente places espera un crecimiento that are en developing. In our la próxima década country, de más de un continent is 60%, expecting an increasing of siendo la segunda región en el 60% mundo, on solamente superando incidency, and África. we only A are Latinoamérica over y Africa. con todo el continente americano serán las regiones que tendrán mayor crecimiento en número de datos de cáncer. Ahora, But we are going to específicamente con have el more cáncer de incidence. específicamente, la Specifically región del mundo donde están las with tasas lung más cancer, elevadas, the vean ustedes, regions of the Corea del world Norte, that have the higher están rates, we have the Europa North, Oriental, los que están en color Europe, azul oscuro son las the regiones del ones mundo that have con dark las blue. Those tasas are the más regions of the elevadas. world with the Estamos claros que está muy asociado highest rates. al tabaquismo. Is very En associated el to continente tobacco. americano no está In tan the marcado. American Esto continent, es it's not incidencia, pero si ya that vemos mortalidad, vemos un bad, cambio but en el if we patrón. see mortality, Cáncer we have a de change pulmón, in la pattern. causa de We muerte have en the la gran cancer as the mayoría de first los cause of death países in most of the industrializados del hemisferio norte, y industrialized en América countries of the Latina north, ya in esta Latin vez un America, patrón más oscuro, sobre todo en which is a Uruguay darker y en pattern, Cuba. especially Uruguay and Cuba. Esto es cáncer de pulmón en ambos This sexos. is En el lung año cancer in 2020 both nosotros sexes en in el top 6 en 2020. Latinoamérica nos ubicamos en la sexta posición, perdón, We en el were número in the 4 sixth de position in 6 Latin países, America, o número 4 en el mundo. in the En world. el mundo. Number 4 in the world. Estos datos del World Cancer And Report this 2020 data of the World Cancer comparan, Report esto es en el are caso de comparing. hombres específicamente, This incidencia is y in esto es case of mortalidad. males. This is De incidence. los datos This de is los países que tienen mortality. registros We can nacionales see the poblacionales countries de that cáncer, have o sea, los países national que reportan registries datos of reales. cancer. Costa Rica es uno Costa de los Rica países, de is los one of the pocos países countries, que of the few countries nacional that has a de cáncer. national registry Entonces of nos puede dar una cancer. idea junto con Ecuador. So we can have an Somos idea. los dos países, Colombia, Since que aportamos Ecuador datos. and Brasil tiene Colombia, muchos we registros have muy buenos. countries that have Perú data. tiene un poquillo, uno bastante bueno.
pero es we have a regional, good no son registry, but nacionales. this is regional, this Esto is es para not países, national. para que These nos are for demos una idea de countries. cuáles son las regiones del mundo So we donde can hay have an mayor idea incidencia. in which regions of Esto the nos da una world idea de where la población de Latinoamérica. there is a more incidency. En Costa Rica se ha logrado un Costa descenso Rica, importante there en has la been an incidencia y la important mortalidad cancerígena. decrease in Es muy incidency asustado in que hay cancer in males. Costa Rica reporta una de las Costa Rica más is bajas reporting one of the lowest frecuencias de tabaquismo frequencies a of nivel tobacco latinoamericano. use Y hemos in Latin America. desarrollado normativas precisamente We have made una legislations tabaco muy fuerte against aplicada tobacco. Y que pues, también ha generado resultados. En el caso de mujeres es has diferente, hemos visto been giving en las us mujeres, results. In case hemos of visto que las mujeres más females, bien se ha we have seen presentado un that incremento en las tasas. we've seen an pulmón. increase Hemos in logrado lung reducir cancer data. afortunadamente We la haven't been mortalidad. able to Sin embargo, decrease pues, the este tema sigue mortality. siendo However, importante this en el is cáncer a very de pulmón important en Costa Rica. theme in cancer La in situación Costa Rica. regional The regional situation en las regiones de las Américas, en el continente, in el the cáncer de pulmón se ubica en continent, tercer lugar de the lung incidencia, cancer pero es is el third primer place lugar of incidency, but it's the Entonces, first en place of Latinoamérica es el mismo mortality. patrón. So Están en in el cáncer de pulmón es el que más America, it's the ocasionan same muertes pattern en el continente americano. in the Este mapa que continent. también And logré this map ubicar that I was es able to Latinoamérica find específicamente. is ¿Cuáles son los países que specifically tienen la más Latin alta America, which are incidencia the en countries that aspectos? have the highest Uruguay incidency. se tiene las Of tasas cases, más altas. Uruguay has the Argentina, highest ustedes rate. pueden ubicar, acá In está Cuba, Perú. Argentina, Perú we está can ubicado find en el Peru. tercer Peru cuartil, is in the tercer quintil, third, porque son 5 quintiles. in Una the posición fifth, intermedia. Ustedes pueden ubicar acá the los middle. países, pero básicamente vemos que es Basically, Uruguay, you Argentina, see Venezuela Uruguay, y Cuba. Argentina, Venezuela, Cuba, Mayor the regions that incidencia de cáncer have de the pulmón. Esto highest asociado, incidency of lógicamente, a un cancer. mayor tabaquismo, mortalidad, And tiene un related patrón to muy tobacco. similar en ambos Also, sexos. this is Y es mortality lindo has analizar a estos similar datos si lo pattern dividimos in both por sexo, sexes. porque cambia. No lo pude If we traer acá a esta divide this presentación by por sex, tiempo, it pero would sería change. interesante porque I ustedes viesen eso. wasn't able to bring Ya here, no but you es can see the data. Latinoamérica y el Caribe, ya no Now, from centrarnos Latin en America and Latinoamérica y the el Caribe, Caribbean, cambia. Y vean the things ustedes que changes. So cáncer de you see pulmón pasa a that ubicarse lung cancer en la quinta posición is the de fifth incidencia, position en of tercer incidency mortalidad en ambos sexos. Cambia. Ya in cuando lo both hacemos, sexes cuando as le well. damos focus So we específicamente are a when ciertas we're zonas, focusing on certain hombres y mujeres, regions, it changes más in tienen cáncer más males diagnosticado and en hombres females. es próstata, Cancer that más is the ocasiona most muertes, ¿vale? diagnosed in males is Sin embargo, aquí prostate, está pulmón also en color death. celeste en los So we países see, but we see here Venezuela, lung cancer in Uruguay. the Y en mujeres, blue color. pues, lógicamente, hay una presencia And importante also de mama y in cervix. females, there is an important number in En color celeste, breast and cervix. de Cuba específicamente en mujeres. Se esperan crecimientos importantes en el año It's 2030. expect there is específicamente en a nuestra región. projection of an Digamos, increase incrementos for sustanciales en 2030 Sudamérica, in Centroamérica. cases in South America. Respecto al control de cáncer, una de las About the principales control of conclusiones a cancer, las que one of the llegó main el Programa conclusions Nacional that de we Control de Cáncer, arrived documento in no the se ha vuelto a program actualizar, era que la aplicación de las is that medidas the necesarias application necessary made to control en los cancer datos disponibles. and the Quiero decir, doctor Vargas, politics are based on available data. tenemos datos We have limitados en nuestra región. limited data in La our region. movilización y asignación The apropiada de recursos cada vez mobilization más and appropriate limitados. assignation of resources. Una desigualdad económica It's importante en unequal ingresos. in La participación activa de los so the interesados active directos y sobre todo participation el of compromiso del the gobierno con la stakeholders, decisión especially hasta el the tema político, compromise of the interviene government, en las it prioridades del also cáncer o no para intervenes las in the autoridades que priority of estén en cancer el for gobierno en ese momento. authorities, La educación y la the colaboración nacional education e and internacional para collaboration, apoyar el national and control del cáncer. international, Esta to es la support clave del cancer cáncer. control. This En mi is to país, en keep Costa cancer. Rica, In my les country, digo in que esa Costa Rica, incidencia, hemos visto reducciones en we've caso de hombres, seen en a premortalidad decrease in the case of males, Sin not embargo, so el much in cáncer de female, pulmón, aunque no but se ubica lung entre los 5 cancer, primeros, we sí está en have el top 10, the five específicamente está first, en la it's in the posición top 7. 10, it's in ¿Pero por qué les the traje esta lámina de seventh Costa position. Rica? Why Porque is that en nuestro showing you that país Costa existe la Rica? tendencia a trabajar solamente Because in our con el top country, 5, we only con el work with cáncer top de 5, cervix, cáncer de mama, with con cervix próstata, cancer, breast colorectal y cancer, estómago. prostate, Y el colorectal resto de los cancer. cánceres And the quedan rest of the relegados. Yo tengo más de cancers 15 años are de trabajar en not estos given temas that de much attention. I've been cáncer. working Y in this normalmente, y cancer me incluyo, los team estudios han topics sido for 15 dirigidos a years, estos 5 tipos de and cáncer. I'm including myself. Y The research has been no done hemos on this realizado other estudios en cancer, cáncer and de we pulmón. Esa haven't es la done realidad de nuestro research on país. lung cancer. This is Se the ubica reality of our country. relegado, no se estudia.
estudia, hay pocos datos. It's not being researched. Entonces, There's evidentemente, few entre data. los mismos cáncer, en el cáncer existe una disparidad
hay So inequidad there is en los mismos, inequality in the dado que se same pone la atención en algunos tipos en attention that particular we have y otros no to tanto. De repente el cáncer de pulmón, pay sabemos que el tema cancer. de la pesquisa, el tamizaje, We también know pone en that desventaja a los pacientes it's a en relación con disadvantage for patients in relation Es to por the esto treatment. que quisiéramos compartir con ustedes That's esta why we iniciativa de want to Unidos contra share el this Cáncer, cuya initiative of presidenta es Together Alexandra Against Núñez, Cancer. quien President is precisamente Alexander Núñez, a which través de un esfuerzo de la sociedad civil, de los through pacientes, an ella como effort with the sobreviviente social de cáncer de civility pulmón, of patients as a constituyó un equipo survivor de of lung trabajo para cancer, que she made cambiásemos a esa teamwork tendencia en so that nuestro we país, could se change iniciasen this tendency proyectos de in our investigación country and to específicamente start a en esta research población que ha project sido with this relegada, que ha people sido that has been afectada forgotten and has been affected de no poder contar quizá con los recursos, con la because they don't atención, con la have the investigación que se resources and desarrolla en mi the país, attention un with proyecto de research. investigación en And so primero en it cáncer de was pulmón. Y esto le viene a dar this is the luz first y project of esperanza a lung los cancer in our country, and this Alexandra me gives dio la us hope. confianza de ser el investigador And principal de este she proyecto, que also cuenta con la colaboración de trusted in me, Ambition and Alliance. Y básicamente, in en un primer collaboration of paso, lo que Ambition nos Alliance. peleamos And es en nuestro contexto costarricense, ¿qué the first situación thing that we want enfrentan to los ask, pacientes en what riesgo is de pronóstico de cáncer de pulmón? Respecto a tiempos de espera, obstacle barreras en el that proceso people de at risk atención, or diagnosed with dificultades. lung cancer Este face? es nuestra razón de ser. And Hemos this is planteado objetivos como hacer una our descripción general de nuestro goal, perfil epidemiológico, like describing our basándonos en que tenemos epidemiological un registro de los profile, tumores en Latinoamérica y que tenemos and also seguridad social con we una alta have cobertura en la social población. security with a Pues high quisimos coverage in people. iniciar esta etapa We que wanted el to proyecto de start investigación this que iniciamos stage of en el the año project. 2020, en el que estamos We started in avanzando afortunadamente 2020 and we've been moving. a buena información. Básicamente, Moving contactamos on autoridades in del having país, good information. We're epidemiológicos, contacting contactamos authorities actores claves y and key pacientes sobrevivientes and de also cáncer de pulmón. Es un surviving trabajo, patients. lo iniciamos en Lung el cancer, la it's primera a etapa de work that we diagnóstico. started. Estamos buscando We're fondos looking para financiar for nuestro proyecto de investigación. We're Esto looking no for sería posible y someone to de verdad que me alegra finance mucho our que research sea un project. trabajo desde And this los is a pacientes, work desde la sociedad civil organizada. Yo from también trabajo en la patients and academia. En the la academia society. tampoco I also había work espacio para el cáncer de pulmón. in En el academia, gobierno and there tampoco. wasn't a place En los for lung servicios de cancer, salud. and Es desde la also in the sociedad government. civil. Y yo So from aportando con social el equipo de trabajo, un excelente equipo de trabajo que hemos constituido we have built a good Termino teamwork. esta charla So I'm ya finishing this, recapitulando que lamentablemente el cáncer es un ejemplo saying en mi that caso como sadly médico de salud cancer is an example, in my case as a doctor, la inequidad. Yo he hecho estudios en mi that país where de there is inequidad an al interno porque equality, me ha preocupado ese tema al interno del país. Particularmente lo he hecho con cáncer de mama. particularly with breast cancer. We've had Entonces, the este chance to tema work ya de on por it. sí So presenta un this aumento topic de las has an inequidades. El cáncer es sumamente caro de atender. and cancer Existe is una very alta expensive, prevalencia. and there is a high Sumémosle a prevalence. todo esto un quinto de If we add la all of that pandemia del COVID. to the pandemic, Vean ustedes que you precisamente can see uno de los clamores más importantes one of the desde las most organizaciones important globales issues in global a finales del organizations año is that at the end of the la year, carta es identificar el efecto, el it's impacto de important la to pandemia identify sobre la the atención de impact servicios of the de cáncer. pandemic and the cancer services. Efectivamente, sí ha existido un impacto. Si ya There habían has been an problemas para atender impact. pacientes There con were already cáncer, problems el to COVID caring vino a complicar aún for más. patients with cancer. So Probablemente por even muchos años vamos a so ver now it's las even more, secuencias, in many las years secuelas, we'll las see consecuencias the de la afectación en los consequences pacientes. of all the Cuál in all debe of ser these documentado y patients. tenemos que tomar We acción. have to Esa document sería all of that. mi participación. That will be all Nuevamente for me. agradecerle a Carla Ruiz, Thank a you, ULACPUL Coloris y a Alexandra este espacio. que nos and concedió. Alexandra. Muchísimas gracias al Thank you doctor so Adolfo Ortiz por much, estar Dr. esta tarde con Ortiz, nosotros, doctor, for sumamente being here with interesante y us. bueno, la This has been felicitación very tanto a interesting, and Alexandra como a congratulations to usted Alexandra por and you impulsar too esta generación de to datos. Creo que eso es promote un this problema data collection. no This is a contamos con datos problem justamente para in poder the hacer region. We don't advocacy, have para poder enough medir mejoras data en el to sistema de salud. advocacy Con lo cual nos patients toca health idear So este we tipo have de acciones to para poder en this unos datos issue. concretos, en unos datos Having claros que complete demuestren la data necesidad and clear que data that tenemos show the de need mirar that hacia el we cáncer. have Gracias, doctor Adolfo. in lung Ahora, cancer. es un Thank you, momento Dr. que está Adolfo. Alexandra Coro, que quiere hacerle una Alexandra pregunta. No Coro sé si la wants to puedo. ask a question. I don't know if she's available. Me está saliendo la traducción en inglés.
Ahí está Alejandra Toro. Bienvenida. Welcome, Alexandra. Thank you so much for being here from Colombia. Willy, ¿tiene audio, por favor? Ya. Muchas gracias, Carla, por la Thank you so much, Carla, for the invitation. For me, it's an honor to be here. Dr. Ortiz, I would like to ask two things. I'm not a cancer survivor of lung cancer, I'm a breast cancer survivor 16 years ago. I wanted to know what are the exact options to work in the civil society to have, because Alexandra is a great case, but we want to have more people like her, like the chances she had. Why can we promote from civil society to have this? And do you think, doctor, that with medication precision, we will have the happy ending and be able to increase the remission and free disease in lung cancer? Un saludo cordial a Colombia. Thank you, Alexandra. This topic of the positioning of organization and of patients has been increasing. It hasn't been easy. I've been working 40 years in this, and I've seen that patients are starting to organize in associations and working, and they started doing an important approach to authorities, to first ladies that work with social projects. They have been approaching the media as well, and they have been able to be in a position like Alexandra, having a strong voice. I think it's work that needs time, loving and opening spaces and giving the patient a voice. And this is not easy, it takes time. It takes a lot of work, many hours of work and dedication. Many times you will find closed doors, but I know that the case of Alexandra, she touches 5 doors and maybe 2 will open, and maybe she will be able to find a place for the patients. If you tell the experience, we've seen that positioning is about contacting political key actors and making the patient's voice be noted, and also the information, because many times we need an evidence, we need data, like Carla said, to be able to convince someone saying, this is our problem, we have this need, we have to prioritize resources. Another topic is that we see inequality in patients that because good patients that have a good insurance will have a good chance of survival, private insurance. But people that don't have the insurance, the facilities will be limited. There is a lot of technology in cancer. So we have made a great effort with breast cancer, with cervix cancer, with other types of cancer. We've led many other projects. And honestly, our numbers are behind other developed countries. We see that people with more resources have better life. We have less resources, we have less possibility. Even though where there are many resources, we have to think about reaching many people as possible to be everything equal. Doctor Adolfo, yo solo agregaría que también hace falta mucha. I will only add that we need a lot of education from people that represent the voices of patients, because we have to reach very deep levels to propose and defend all of these point of view that are based on data that, like Costa Rica, we have to build. Thank you for sharing with us, doctor. Thank you for make this problem visible. Thank you, doctor. I would like to now introduce the regulatory developments in the region to protect patients with lung cancer. We're going to talk about the law of lung cancer from Peru. And for that, Dr. Herbert Cuba is with us. I would like to introduce you Mercedes Onofre, please.
She's daughter of Elena Lozana. She is a great example of fight against lung cancer. She lived with this diagnosis for 9 years. Mercedes, her daughter, she was her caregiver. She is an expert in lung cancer mutation EGFR, and she keeps making this work that started with her mother, and she's put to the voice of the patients, even to other countries, looking for an equal treatment and better access to patients that are being cared on the public system. Welcome, Mercedes. Thank you for being with us today. Thank you, Carla. We know that lung cancer is a silent disease and it doesn't tell us that it's here. In Esperanto, we working with patients with lung cancer. Our main motivation is to continue the legacy of our mom, of my mom. I'm sure that sharing her experience will also help with this duty. She was diagnosed with lung cancer in 2012. She had a surgery, and for 3 years she didn't have any cancer. In 2015, the cancer came back, and on that moment, thanks to our particular insurance, we knew that she had the mutation is FGR, and for now we have innovative um, treatments. She was able to survive for 5 years with medication. She was able to enjoy a beautiful life, made her grandchildren, and always support this cause, working with patients with lung cancer. My mom is a good example of the importance of an innovative treatment and the importance that it has that can be funded by the state and benefit our patients. Thank you, Gracias. Carla. Muchísimas gracias, Mercedes. Thank you so much, Mercedes. Now we're introducing Dr. Herbert Cuba. Of course. Dr. Herbert Cuba Garcia, he's a doctor since 1988 in the Mother Children Center from REMAC in the Health Ministry. He founded the Medical Association in a situation that has contributed in the development of public health in Peru. He has proposed legislations and the defense of the rights of the people. And today, he is an advisor of the Health Commission of the Congress of Peru. Welcome, Dr. Herbert. Good afternoon to all of you from the members of Esperanta and the people in this meeting. Hello. Sí, se le escucha perfecto, doctor. Ah, se me escucha. Sí, adelante. Quisiera, en primer lugar... In first place, I want to focus on relevant aspects to implement public legislation. I think the main problems that people suffer is that the way that needs to be the well-being of patients needs to be done is not clear. People think that just by building a hospital or health center, things are solved. But like we all know, this is not true. Why? Because there are many problems in the medical specialties, and they all need a special approach. Now, the science and technology has improved a lot, and we have many advances, like genetic and treatments that are given to these diseases. That's why the old way of doing prevention of diseases and health has changed a lot. Since today we have a lot of information from every patient. Every patient gives us information about their own gene, and that allows us to know what type of care needs every patient. And
also to know what type of genetic problem they have, each patient has. This is important, especially in cancer, not only in lung cancer, not only because there is a lot of information of tobacco and the way that tobacco affects and produces cancer. And also, even though when someone stops smoking, makes that people that used to smoke are not free of cancer because cancer takes many years for cancer to be visible. And that's why it's complicated to convince patients to know that they shouldn't smoke. So besides the contamination, environmental contamination, there is also the air contamination. Environmental environmental problems that can cause lung cancer. There is also the genetics, and this is important so that people acknowledge that it's possible to be tested. Simple tests that allow us to do that in a simple way. And lastly, the early detection of cancer. We have many issues as well here. And we can take many blood samples to detect markers. And it will give us a chance to detect disease in patients. So it's important to have a prevention model with blood markers to avoid the causes of CT scans and avoiding the early detection. All of that we have to translate this into regulations, and the public politics in health are not designed. When you go to the Minister of Health and you ask about the public politics, they don't tell you that they have ones. They only have technical regulations. They're very general about the treatment of diseases, but they don't have public policies. From the Congress appeared a lung cancer law. The law 31181 and proves that the two people that says the regulations have no value. So this law, it's a call for attention to the executive power to make lung cancer important. So this has two dispositions that are very important. The first one is that the health minister that needs to add the biological medication that needs for this treatment. The second one is that the government should approve the clinic practical guides for the treatment of disease. These topics are very important because they will make the innovative treatments these treatments for the lung it's important to add this to the list of medications so that this is very important because we have institutions like the HEMIT, the Association of Drugs, that they have to update the list of medications. So, and then they have to give the corresponding registries for the regulation. And about the practical guide, it will help to standardize the process for the patients. We have abandoned the treatment because the law says that the treatment needs to
this helps us to have new ways of treatment. It will put emphasis on the innovative treatment for these mutations that produce cancer. So this shows that a law, like many in the country, and many people sometimes make fun of many laws, but there are many laws that, like this one, that this gives us specific measures to improve the fight against cancer, but this is not all of that. What comes now is that the Congress of the Republic can call these institutions to see how is that they have been working with the law. So what the Congress has to do is give us dates and what we should do. So I think that we have a lot of experience in this. Since you know, in the political constitution, it says that the president is able to regulate a law. So sometimes the law says it needs to be 70 days, but the government can make many years pass and will not regulate the law because they can do it. So this is something that needs to be discussed, not with health laws, but with other type of laws as well. So, but it helps that from that helps when the Congress regulates and makes people participate, patients to participate, which are the beneficiaries for a regulation of a law. That's why we're we we are trying to modify the list of essential medication so that the the guides of clinical practice can be published, and also to make a purchase of the medication and give the patients the treatment. This is a first topic that it's necessary to see the experience. But the second experience that we have in the country that we need to correct is the incredible amount of institutions that are compromised with people, but they are not complying with their promises. I'm talking about the Minister of Health and also many other institutions that are not complying with the things that they're promising. So it's important to create national systems to the care and treatment of cancer in general. I think this will be important so that there could be not only prevention and treatment, but also treatment, so that this will be effective. And we need to follow the experience of lung cancer in the country. The lung cancer experience has more research than the other cancers. There is an innovative development with medicines here, but there is more awareness in the promotion of health. Since you all know, Peru has improved a lot with the regulations against tobacco. I think these are the most important aspects that we need to point out in this stage, and that the Congress needs to has worked on, but we still think that they have a lot of work to regulate the HME, to regulate SENADES, the cancer institutes to be able to purchase the medication that they need. So I think that is on the way, but we have already been through its good for the benefit for the patients. Thank you for your time, and I hope that if there is no questions, thank you for waiting. Al Dr. Cuba. Thank you, Dr. Cuba. I want to remind you that Dr. Cuba has been a congressman. He is an advisor of the Health Commission of the Republic of Peru. He is a doctor from civil society. As a person, he wanted to open
discussion with civil societies to promote this type of laws that can be done since from the Congress. This is a declarative regulation, but it will make a difference in the access to diagnose and to the access to receive a treatment or immunotherapy for patients with lung cancer in Peru. So I want to remember I wanted to remind you why are we doing this? Mercedes was talking about her mother, and her mother had access to everything because she received private care. But in Peru, like many other places in the country, there are a lot of inequality, and so we do this so that you can have early diagnosis. But this is not the reality of everyone. This is not the reality that for people that live in other provinces. So, like Dr. Vargas was saying, we need to know what are the inequalities to identify and be able to face and solve them. Thank you so much, Dr. Herbert, for your participation. It's an honor to have you. I know that you're always busy, but you wanted to participate and you wanted to show this case of success in the region. We have organizations from all Latin America here. Thank you all for your participation. Very thankful for you. We've had this capacitation. We started with the impact and early detection. We also talk about the screening of lung cancer. And the second one, we have the diagnosis and precision biomarkers. On the previous meeting, we have the theme of excellency centers and how is that how is that they can have an impact in lung cancer. And today we talk about the guidelines from civil society for lung cancer care. We've seen experiences about how medical societies and civil societies can promote a real change. The example of Peru is the only law of lung cancer in the region that has an impact, maybe not of given a budget, but maybe tell the executive power what they have to do to improve the access of treatment and diagnosis. I want to thank all of you that are here today. We're going to close this capacitation and we'll start in 2022, always putting in the schedule the lung cancer, which is necessary. This is a deadliest cancer. In many places of the country, it's the cancer that we see the less in the health system. Let's keep going. Thank you to all the organizations.